For today's guys, nagbabalik na nga po tayo sa Codem. Ito nga po yung part 3. Ito nga po pala yung part 3. Kasama ko yung kapatid ko. Yan. Say hello. Hello! Yan. Kasama ko po yung kapatid ko. Ka-classic nga pala kami guys. Di kami magkaklase guys. Ay, wrong pala kami guys. Di kami guys magkakang kasi maano lang to guys. May hina pa lang to guys. Yun. Yan, naglo-loading na guys. Guys, mag-play na kami guys. Guys. Di pa kami guys mag-play. Naglo-loading pa lang ako guys. Oo nga guys, maglolo-loading pa guys. Maglolo-loading. Na ito na ako guys. Hinga mo kay mami ng charger. Invite ko na nga po siya. Classic nga pala. Kaya yan. Guys. Let's play! Classic to guys, classic. Ako na po Kung gusto walang nyo, MVP. kung gusto nyo guys akong makalakaw, ilagay nyo na lang po sa comment yung Okay, pangalan nyo. Lugi na sila. Guys. Guys, lugi na sila kasi kill house. Ispatan Guys, kami sa okay kill guys, house. hindi ko napalitan guys. Hindi ko napalitan yung aso ko. Hindi ko. Yung shield sana gagamitin ko guys. Guys, ito nga pala yung LM. Tsaka yung barrel ko din guys, di ko din Guys, ito na nga pala yung pinakaulihan ng LMC. So guys, di na nga po sa Targets in sight. Down. Tango down. Enemy contact, taking the lead. Changing mag, cover. Enemy down. guys. Guys. Hunter killer drone deployed. Contact with. Isa tayo guys. Enemy down. Targets in sight. Guys, play tayo. Mag-like and subscribe na po kayo sa channel ko. Enemy in sight. Taking the lead. Target down. Usok guys, usok. Kaya masakit sa mata guys. Targets in sight. Hunter killer drone. Hunter killer drone deployed. Yung aso ko guys. Yung aso ko guys, pinatay nila. Babawi tayo Enemy guys. contact. Target down. Babawi tayo guys. Pinapatay nila. Aso ko guys. Taking the lead. Guys. tayo,
Susugod na tayo Contact guys. with enemy. Hindi tayo matatalo dito. Tango down. Matatalo tayo guys. Ulit tayo guys. Hindi magagawa ko pa ulit. Enemy in sight. Tango down. Guys, late na tayo. Hindi ko pala sa namatay. Bakil. Bakil. Hindi, bumili. Enemy taking the lead. Enemy down. Yun guys, napatay ko na guys. Ang kulit kasi niya. Enemy contact. Tango down. Siya pa guys, napatay ko guys. Counter killer drone. Yun guys, panalo. Kuya, MVP tayo guys. MVP ako guys. Kita nyo naman na. Ay, ang galing ko guys. Pusuntok lang yan. kuya, hindi mo kami suntok. Yun guys. Sakit ang mata ko po, guys. Yun. Magne-next game pa po kami guys. Next game. Nice work. Ano ba yun? Wait lang guys, papaltan lang natin yung barrel natin. Dapat talaga isang gamit. Guys, oh. Papangit ata yan guys. Ito na lang guys. Itong special guys. Baka special talaga. Yun. Itong gagamitin natin guys. Para guys, mas maganda. Yun guys, let's play. Let's play guys, let's play. Let's play. Boom. So guys, mag-like and subscribe na po kayo at mag-comment kayo kung gusto nyo akong makalaban o kaya makapaglaro sa akin guys. 1v1. Yun. Hindi sa akin 1v1. Ang sakit kasi ng mata ko. Sakit kasi ng mata ko. Kasi hindi naman o. Ito. Labas mo yung pa. Baka mo yan. Yan guys. Ito na tayo guys. Ito na yung special natin baril guys. Ito ang pinakamasakit ko na baril. Walang kasi nang makakapatay sa akin gamit to. Target down. Salamat guys. Yun guys, napatay ko siya guys. Kuya, sa likod mo. Wala sa akin. Boy.
Wait lang boy, kakap lang ako wala. Yo guys, ito na nga po pala tayo. Contact with enemy! Enemy down! Okay, kutsilyoin na natin boy. Siyan. Ay, sunto ko niya. Guys, patay tayo guys. Patay. Kuya, nasa yung kutsilyo mo. Taking the lead. Nasa yung kutsilyo mo. Nakabaral ako boy. Enemy Yung contact! makukuha. Ito, Enemy down! Oh, sakit. Sakit guys. Patay ka eh. Hindi mo, hindi ka naman. Ano guys? Headshot! Targets in sight! Sakit guys. Hindi magkutsilyo ka kasi. Bakit ko ba? Tango down! Friendly hunter-killer drone deployed. Target down! Be advised, hostile Sabay air package inbound. Stand by. Hunter-killer drone na kayo. headshot! Wilson is ready. Wilson has been activated. We've taken the lead. Enemy in sight. Tango down! I'm hurt! Patay. Headshot. Enemy in sight. Hindi mo ko alam na dito ka naman. Enemy down. Taking the lead. Yun. Enemy down! Pati dyan ang kasak-kasak lang ako. Tango down. Kasak-kasak lang ito boy. Contact with enemy! Tango down! Almost complete. Keep it up. Friendly hunter-killer drone deployed. Guys, dito lang tayo guys. Hunter-killer drone changing mag. Cover me. UAV online. Target down! Predator missile inbound. Enemy contact! Ako na MVP na naman guys. Ako na naman guys. Let's go. Enemy contact! Ayun guys. So guys, peace out and subscribe. Bye-bye na guys. Lalagay ko na to sa YouTube.